नमस्कार दर्शक बंधु। आज अगस्ट 24 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारिबे एही चैनल माध्यम रे। हेले ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एवं आपण केउ जिल्लारु हमर एही वीडियो को देखुछन्ती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर नंबर 1 ई-केवाईसी करनथिवर राशन कार्ड पाइबारु वंचित होबे राज्यर प्राय 19 लाख हिताधिकारी। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ କେବଳ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,78,000 ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଜୁନ୍ 30ରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଭିତରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ କେବଳ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 2 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଡେ ଦିବସରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା 25 ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରହିବନି କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର। ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ ସଂଘ AHPI ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏହାର ମେମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବାଜାଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପଲିସି ଧାରକଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। AHPI ବାଜାଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ HPI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବଜାଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଆଧାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେୟ ହାର ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। AHPI ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ 15,200 ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେ, ସେ କହିଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନମୁଖୀ ହ୍ରାସ ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। AHPI ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରିଧର ଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7ରୁ 8% ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଫିସ୍ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଖବର ନମ୍ବର 4 27 ଯାଏଁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ SRC ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେପଟେ ଗାଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନକ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଗାଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 5 ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରିବ କି ଟିକଟକ୍ ଆପ୍, ଖୋଲୁଛି ୱେବସାଇଟ୍। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନର ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ୍ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଆପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକଟକ୍ ଚଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକଟକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ପୁରୁଣା ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସିର ବିଷୟ ହେବ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଟିକଟକ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଇଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଇକୋନୋମି ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଟିକଟକ୍ ୱେବସାଇଟରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକଟକ୍
टिकटक चलाई पारुछंती। किछि उपभोक्ता अछंती जोउमाने सब पेज खोली पारुछंती। एपरि अनुमान करा जाउछि जे टिकटक पर्यायक्रमे फेरी आसी पारे। खबर नंबर 6 प्रतिवर्ष ओडिशारु 30 जण कुनी वैज्ञानिक मानकु इसरो पठाउछि वैज्ञानिक उपयुक्त विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रो पुनरुद्धार पई एबे बजेट आकलन चलिछि। खूब शीघ्र काम आरंभ हेबो बोली कहिसंती वैज्ञानिक उपयुक्त विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। प्राय 10 रु 12टी जिल्ला रे प्लानेटोरियम उद्घाटन अपेक्षा रे जिल्ला स्तरीय प्लानेटोरियम कार्यक्षम अवस्था को आसिलेनी बोली जे कहिसंती। तांको कहिबा मुताबक स्पेस साइंस विकास पई समस्त प्रकार चेष्टा करा जाउछि ओ विकास पई आउ एक निष्पत्ति निया जीव से नै आलोचना हेउछि। एही प्रसंग रे आमे केंद्र मंत्री सह आलोचना करिछु। पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पुनरुद्धार पई एबे बजेट आकलन करा जाउछि। एहा सह जिल्ला स्तरीय प्लानेटोरियम पई एबे अनेक जगह काम चलिछि। किछि जिल्ला रे प्लानेटोरियम निर्माण काम शेष होई सारिथिबा बेले उद्घाटन अपेक्षा रे रहिछि। खूब शीघ्र सेगुडी को उद्घाटन करा जाई कार्यक्षम करा जिवो। खबर नंबर 7 एक शेयर मागणा एचडीएफसी बैंक बांटुछि बोनस शेयर। देशर सर्वबृहत प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी एहार शेयर धारक मानकु 1/1 अनुपात रे बोनस शेयर प्रदान करबाकू घोषणा करिछि। एथिपై रेकर्ड तारीख अगस्त 26 स्थिर करा जाइछि। तेणु एबे निवेशक माने बैंक रा शेयर उपरे नजर रखिछंती। अगस्त 22 रे बीएससी एवं एनएससी बैंक रा शेयर प्रारंभिक कारोबार रे हास पाइथिला। एही समय ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज 2000 लाख 400 टंका मूल्य सहित एचडीएफसी बैंक शेयर किनिबाकू परामर्श देइछि। शुक्रवार एहा स्टॉक 1% हास पाइछि। सप्ताहर शेष रे व्यवसाय दिन शुक्रवार एनएससी एनडीएफसी बैंक रा शेयर रा 0.87% हास पई 1973.90 टंका प्रति शेयर रे कारोबार हेउथिला। बैंक रा बाजार पूंजी 15,14,973.0.3 कोटी टंका। स्टॉक प्रति शेयर 1,972 टंका अंतराल सर्वनिम्न निकटतर। गत 5 सेशन रे स्टॉक प्राय 2.4% हास पाइछि। तथापि वर्ष धरि स्टॉक 11% वृद्धि पाइबार लागिछि। गत गोटिए वर्ष मध्य रे एचडीएफसी बैंक रा शेयर 21% वृद्धि पाइछि। खबर नंबर 8 आधार कार्ड को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय एणिके आउ केही करि परिबेनी। बिहार रे चलिथिबा स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन बा एसआर को नहीं एक बड़ राय सुनाइछंती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहिछंती एसआरआई प्रतिक्रिया आधार कार्ड समेत 11टी दस्तावेज ग्रहण करिबा उचित एवं एही संपूर्ण प्रतिक्रिया को भोटर अनुकूल करिबा उचित। सोमवार 18 अगस्त 2025 दिन भारतीय निर्वाचन कमिशनर भारत रे चलिथिबा स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रतिक्रिया एसआरआई अधीन रे ड्राफ्ट भोटर तालिका रु नाम बाद दिया जाइथिबा 65 लाख लोकंक नाम घोषणा करथिले। ए संपर्क रे कोर्ट कहिसंती जे एही लोक माने आधार और अन्य दस्तावेज देखाइले ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन रे निजर दाबी दाखल करि परिबे। खबर नंबर 9 सरकारी चाकरी खोजुथिबा प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर खाली पड़छि एही दुई बड़ पदवी बिना लिखित परीक्षा रे हेबो चयन। जातीय समवाय विकास निगम एनसीडीसी नूतन पदवी ପାଇଁ नियुक्ति घोषणा करिछि। एथर निगम मुख्य निर्देशक एवं उपनिर्देशक पदवी ପାଇଁ आवेदन आमंत्रण करिछि। विशेष कथा हेउछि एही पदवी ପାଇଁ चयन कोनोसी लिखित परीक्षा करा जिवो नाही। अर्थात प्रार्थी माने योग्यता एवं इंटरभ्यालु आधार रे सीधा सड़क चाकरी पाइबार सुजोग पाइबे। एही पदवी गुड़िक ପାଇଁ आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि। आग्रही एवं योग्यता प्रार्थी माने ncdc.in रे सरकारी वेबसाइट विजिट करी ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन शेष तारीख 31 अगस्त 2025 धार्य करा जाइछि। अर्थात एही पदवी गुड़िक ପାଇଁ आवेदन करिबाकू चाहुथिबा जेकोनसी प्रार्थी को एही तारीख पूर्वरु निजर फॉर्म पूरण करिबाकू पड़िबो। केउ माने करिबे आवेदन एही पदवी गुड़िक ପାଇଁ आवेदन करिबाकू प्रार्थीଙ୍କର एक स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय किंबा प्रतिष्ठान रु एमबीए किंबा पीजीडीएम डिग्री थिबा आवश्यक। केवल सेही प्रार्थी माने आवेदन करिबाकू योग्य हेबे जेउ प्रार्थीଙ୍କର एही शिक्षागत योग्यता अछि। बयस सीमा एनसीडीसी एही पदवी गुड़िक ପାଇଁ बयस सीमा मध्ये स्थिर करिछि। मुख्य निर्देशक पदवी ପାଇଁ आवेदन करिबा सर्वाधिक बयस 45 वर्ष। उपनिर्देशक पदवी आवेदन करिबा ପାଇଁ प्रार्थीଙ୍କ सर्वाधिक बयस 35 वर्ष हेबा उचित। सरकारଙ୍କର नियम अनुसार संरक्षित वर्ग प्रार्थीଙ୍କୁ बयस कोहल करा जिवो। खबर नंबर 10 29 अगस्त रे राज्यव्यापी छुट्टी घोषणा कले मोहन सरकार। अगस्त 29 तारिख रे सरकारी छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। शुक्रवार राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो ए नै राज्य सरकारଙ୍କ पक्षरु निर्देश जारी करा जाइछि। 27 तारिख रे गणेश पूजा कारणरु सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध नुआखाई पई राज्य सरकार एही छुट्टी घोषणा करिथिबा जणा पड़िछि। प्रकाश थाउ जे पूर्वरु अनेक दिन धरि दाबी होई आसुथिला नुआखाई परवर्ती दिनक तथा छाड़ खाई को छुट्टी घोषणा करा जाऊ। बीजेपी सरकार नथिबा बेले पश्चिम ओडिशा व्यवसायीक दाबीक समर्थन करुथिला। आउ एबे शासन क्षमता को आसिया परे दाबी पूरण करिसेंती मोहन सरकार। वीडियो को संपूर्ण भाबे देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण एई भलिया लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिबाकू चाहंती तेबे हम चैनल सह जोड़ी रुहंतु। चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल ऊपर क्लिक करियाकू जम्मारू भी भूलिबे नहीं। जदि आपण ऑल ऊपर क्लिक करिवे ताहले आपण हम चैनल माध्यम रे सबुबेले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देखि परिबे। आ सबुबेले सटीक सूचना हम
ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।